अच्छा साहब, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई को जेल से तहरीक नहीं चलाने देंगे, बानी धमकियां देंगे तो उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। अगर पीटीआई 26 नवंबर जैसी गलती दोहराती रही तो उनके साथ एक और 8 फरवरी हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने चूंकि शायरी बारी का को अदब था तो पता नहीं होना, वो एक बड़ा मशहूर मिसरा है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। ठीक है, ये तो हो गया उर्दू कलाम एक मिसरा। पंजाबी मुहावरा है अत खुदा दा बैर। फिर कहते हैं वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और एक चीज याद रखना, मौत तो आनी या नहीं है भाई, जो मर्जी कर लो, मौत के बाद फिर सूरत हाल वहां इंसानों का पता लगता है। आज देख लो ज़िया उल हक की कब्र का नहीं पता, अवाम ने नाम क्या रखा, और वैगनों वालों ने वो जबड़ा स्टॉप। और एक बात याद रखना, कहते हैं ना कि सोना कुंदन ये वो, अच्छा मैं ये पढ़ा है हमने कि जो चौक है बेसिकली यही अगर शदीद किस्म की मार खाए तो फिर ये इटालियन मार्बल बनता है। अच्छा, तो ये जो इन्होंने करना है। और दूसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह ने एक बात ढंग की भी की है पिछले दिनों कि भाई बात नहीं होती तो हम तो पूरा जोर लगाएंगे कि इक़्तिदार में रहें, चूँकि वो आया है तो फिर हमको नहीं छोड़ेगा। मैं अभी ये बात कर चुका हूँ। अच्छा, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मेरा बहुत खूबसूरत, अल्लाह उन्हें ज़रीक रहमत करे, वो बहुत अलग या बूथा उठा के कह देते हैं कि भाई वो यूं कर दिया 12 अक्टूबर। वो बंदा पूछे तुमने क्या किया, आर्मी चीफ जहाज में है, तो उसको या तो हिम्मत पैदा कर। तो बहरहाल ये दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई वाली बात है। अच्छा, तो राना सनाउल्लाह को उठाया गया था और मैं तब तो जानता भी नहीं था। हाँ, पढ़ा तो 21 जख्म लगाए गए थे, टक लगाए गए थे मेरा ख्याल है। तो मैंने लिखा कि 21 तोपों की सलामी राना सनाउल्लाह को जमहूरी सलामी दी गई है और शदीद प्रोटेस्ट किया। तो ये अब ये फरमान है इनका पीटीआई वालों के साथ एक और 8 फरवरी होगा। तो 8 फरवरी के बाद अक्टूबर भी आता है और उस अक्टूबर में 12 अक्टूबर भी होते हैं। देखते जाओ, चलो जब तक चल रहा है थोड़ा दबी रखो। हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों पीटीआई के 80 रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और उमर चीमा ने अपने दस्तखत शुदा ख़त में लिखा कि मुल्क की तारीख के इस बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद तरीका सियासी और इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर मुज़ाकरात हैं। बाद अज़ां ये भी कहा मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। इस पर दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की आरा दी जा रही हैं, आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय है, ये नुमाइंदे फलाने अवामी नुमाइंदे वोटर, केड़ा वोटर है, झुकने में देर नहीं लगानी, बिकने में देर नहीं लगानी, डरने में देर नहीं लगानी। बेबस लाचार लोग होते हैं जो अपने इलाके का एमएनए एमपीए वगैरह का कैंडिडेट होता है, वो तो ये तो उसके लिए बिल्कुल बेचारे जैसे गाय भैंस का चारा होता है, इस तरह के लोग होते हैं। बाकी जो बात इन्होंने की है कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा आपने बताया, तो बातें तो ये बेसिक घिसी पिटी रटी रटाई किताबी निसाबी बातें हैं। इसमें मैंने क्या राय देनी है, हर बंदा इस तरह की राय दे रहा है। लेकिन बहरहाल चलो ठीक है। अच्छा साहब, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुझे अलीमा खान ने पार्टी से निकलवाया। अब उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ महाज खोला है। सब फैसले वो करती हैं कि किसको पार्टी में आना और जाना, किसके खिलाफ मुहिम चलानी है। यार वो शेर अफजल मरवत पाया, आई लाइक हिम, लेकिन वो ज़रा मुंह फट जज्बाती आदमी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात शेर अफजल मरवत से कहना चाहूँगा कि भाई मेरे, अलीमा खान सिर्फ एक बहन है, उनको बहन की तरह ट्रीट करो। निकलवा दिया तो घुसा दिया, कल वो कहेंगी कि कुछ भी नहीं। इज शी अ पॉलिटिशियन, इज शी अ लॉयर? वो तो एक बहन की मोहब्बत है जो बहनों को दर बदर लिए फिर रही है। अदरवाइज नन ऑफ दम। जितनी देर इमरान इक़्तिदार में रहा है, कभी मैंने तो इनका जिक्र नाम नहीं सुना।
جن کے سننے تھے وہی سنے. ان کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں. وہ ان کا ٹائپ بھی نہیں ہے. وہ اور طرح کی خواتین ہیں. تو یہ کہ جی مجھے نکلوایا تو یہ بھی میرا خیال ہے یہ فضول بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. ان کو بہن کی طرح ٹریٹ کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ شی از ناٹ اے پولیٹیشین. کی باتوں میں آ گئی ہوں گی یا فلانا کر لیا ہوگا یا آپ کی کو بات ناگوار گزری ہوگی, پتہ نہیں. اتنی تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. لائر ہیں, ذہین آدمی ہیں, منہ پھٹ ہیں تھوڑے سے, یہ وہ جلد باز ہیں, یہ سارا وہ ہوتی ہیں کمزوریاں. آدمی ہر انسان میں خامیاں خوبیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بٹ بیسیکلی آئی پرسنلی تھنک دیٹ ہی از اے ویری نائس مین. بٹ اب یہ کہنا ہے کہ جو مجھے نکلوا دیا فلانا, بھائی وہ کل واپس بھی بلا لیں گے. ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا پوری زندگی. اور اب ان کی ایج بھی وہ ہے جہاں کچھ نیا سیکھنا ممکن نہیں رہتا. اب لوگ کہتے ہیں جی سیل فون, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں ٹی وی کے چینل چنے میں نہیں سمجھتا. فیوز اڑ جائے مجھے نہیں پتا, ککھ نہیں پتا. جاہل ترین آدمی ہوں. وجہ all these things creeped into my life at an age where I was not interested to learn anything new. وہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایک ایج ہوتی ہے. اب علیمہ خان جو ہیں ان کے بارے میں ان کو ایک پولیٹیشین کے طور پہ دیکھنا فلانا, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. ان کی بے شمار لمیٹیشنز ہوں گی. کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کریں. اس طرح نہیں کہ مجھے نکلوایا ہے فلانا ایٹم کا ہے. میں یہ نہیں ہے, میں آئی ڈونٹ ایگری ود ہم. آئی لائک ہم بٹ ہیئر آئی جسٹ ڈو ناٹ ایگری ود ہم. علیمہ خان از ناٹ اے پولیٹیشین بابا. ان کا دور پار کا بھی. تینوں جو بہنیں ہیں یہ تو بھائیوں کی محبت ان کو سڑکوں پہ لے آئی. یہ تو اوور پروٹیکٹڈ. وہ جو ایک محاورتاً ایک بات کر رہا ہوں, ان کو تو سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا. محاورتاً بات کرتے ہیں تو اور طرح کی زندگیاں ہیں, ان کا اور طرح کا بیک گراؤنڈ ہے. تو ان کو نہیں پتا ایک بات کا. ہاں مجھ سے کوئی ایسا سوال پوچھ لو جس کی مجھے شدھ بدھی نہیں ہے اور ضد کرو, میں جان چھڑانے کے لیے الٹی سیدھی آنکھ دوں گا. یہ اس طرح کی بات ہے. علیمہ خان کی کسی کے ساتھ کیا رقابت ہونی ہے یا دشمنی ہونی ہے یا فلانا ہونا ہے پسند. ان کو جو سمجھ میں آ رہی ہیں, وہ گھریلو قسم کی بیویاں ہیں, ان کی جو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان کو جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا شیر افضل مروت دیکھتا ہے تو پھر تو اس کو کہنا چاہیے کہ یار عجیب بات ہے بھائی, یہ بہن ہماری کیا کر رہی ہیں. کرسی کو صوفہ یہ وہ فضول بات ہے نا. وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں, فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات ان کو زیب نہیں دیتی. چلو بالکل ٹھیک.